যদি মই মোৰ ভাইটো মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মই মোৰ ঘৰখন ঠিক কৰিবলগীয়া হয় মই মোৰ ঘৰখন ঠিক কৰিব লাগিব আজি মই দেউতাক হিচাপে মই যদি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মুখখন নুধুই চূণকণ লৈ कार्यक्रम अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि हमने सब नारियों के लिए रखे थे और गांव के अच्छे के लिए भी। ये मेन बात हुआ एंटी ड्रग्स, उसके बाद 2 नंबर में आता है हमारे बाल विवाह, 3 नंबर में थे डेवलपमेंट। इसके चर्चा पर हमारे यहाँ पर उपस्थित भी हुए श्री EM सर माधुर्य ढेकियाल सर भी। उन्होंने जो कुछ भी बोल के यहाँ पे गए बहुत अच्छी बात है। और हमारे ये गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ता घाट अच्छा नहीं है। अच्छा तो किसी होगा, इसे भी गांव का रास्ता है, ऊपर से चलते हैं भट्टा की गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से धूल पोल्यूशन हो रहा है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है और बीमार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों को। हर घर में हर दिन जैसा मतलब बीमार है, हर एक घर में 2-3 बच्चा बीमार रहता है। मैं उसके बाल विवाह के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सर ने भी बोल के गया है और मैं भी बोलने जा रही हूँ, इसके लिए हमारे घर से ही शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले हमारे घर से शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सबको घर घर जाकर हम लोग बोल नहीं सकते कि अपने बच्चे को ऐसे संभालो, ऐसा पढ़ाओ, अच्छा शिक्षा दो, ये हम सब नहीं बोल सकते। इसी के लिए भी हम लोगों ने आज 4 गांव की महिला को जमा किया और इसी के विषय में बहुत सारी चर्चा भी की और आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में सभी माताएं बहनें अपने घर को ऐसे संभालें और साथ ही बच्चों को भी बुरी तरह खराब दिशा की ओर ना होके अच्छे शिक्षा दिशा पर चले। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे देश की बेटी विनीता छेत्री, उनकी तरह ही देश की शान और मान बढ़ाने वाले हर एक घर में माताएं की शिक्षा से उपजे। আজি এই বিশেষ দিনটোত আই মাতৃসকলৰ উৎসৰ্গিত দিন হিচাপে মহিলা দিৱস হিচাপে মই সকলো আই মাতৃক সেৱা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত এই অঞ্চলটোলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মহিলাসকলক লৈ পিনি আমি আমাৰ সমাজখনে যি সপোন দেখিছে যে বিশ্বৰ বুকুত আই মাতৃৰ যোগেদি আমি আমাৰ বাস্তৱটো দেখোঁ। সেইকাৰণে সকলোকে আজি এই বিশেষ দিনটোত আই মাতৃসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। মানে এটা আমি আমাৰ সমাজখনে ঠিক হ'ব লাগিব, আমি আমাৰ সমাজত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। আমাৰ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে শিশুসকলৰ প্ৰতি বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাদান, বিনামূলীয়াকৈ অন্নদান, বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱস্থা সব বিনামূলীয়া কৰিছে। আমি আমাৰ সমাজখনে খালি আমি আগভাগ ল'ব লাগে। যিসকল শিশু শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে শিশু শ্ৰমিক কিহৰ অভাৱত তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যোৱা নাইকিয়া, তেওঁলোককতো বিদ্যালয়লৈ যাবৰ কাৰণে ধন নালাগে, তেওঁলোককতো কিতাপ সকলো বস্তু দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে সমাজ ব্যৱস্থা যদি ভাল হয় নিশ্চয় আমি আমাৰ অঞ্চলত থকা শিশু শ্ৰমিক হৈছে হওক বা বাল্য বিবাহ হওক এইবিলাক বস্তু শেষ হৈ যাব। ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনত যিসমূহ অবৈধ ইটা ভেটা আছে, যিসমূহে পলিউশ্যন কৰি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ হিচাপে তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱস্থা বহি আছে, সেইখিনিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি গম পাইছোঁ প্ৰায় 6টাতকৈ অধিক ইটা ভেটা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে চিল কৰা হৈছে।